मुख्यमंत्री के बागडोगरा से सिलीगुड़ी आने के रास्ते में सोमवार को नौका घाट के पास काउयाखाली इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। हाथों में तख्तियां लिए काउयाखाली पोड़ा झाड़ भूमि रक्षा समिति के सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप है कि सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन जिन जमीन मालिकों ने जमीन देने से इनकार किया था उनकी भूमि अब तक वापस नहीं की गई है। मुख्यमंत्री का काफिला जैसे ही वहां से गुजरने लगा, प्रदर्शनकारियों ने सड़क के किनारे खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी थाने ले जाया गया। আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন নিজে আমাদের জমির কোনো কথা বলতেছে না, এই জন্য আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একদম এরা আমাদের সাথে মমতা দিদির সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছে না। আমাদের জমি আমাদেরকে ফেরত দিচ্ছে না, এরা আমাদের সাথে অবিচার করতেছে। ইতিমধ্যে দেখছেন যারা জমি হারাচ্ছে তাদের সাথে একটু কথা বলতো। কেন অ্যারেস্ট করে নিয়ে হচ্ছে আপনাদেরকে? আমাদের শুনুন, এই মুখ্যমন্ত্রী জমি আন্দোলন নিয়ে আজকে সরকারে আসছে। আজকে এই মুখ্যমন্ত্রী যারা লিগেল লোক তাদের কিন্তু আজকে আমাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জমি আন্দোলন বুঝতে পারছেন তো? ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।